Dadah. Burung ya. Mana burung? Saya ke depan dulu. Burung apa Dek? Burung apa tuh? Gede banget. Dia di sini. Oh, burung apa Dek? Burung kakak tua. Namanya burung apa nih? Apa nih namanya? Burung Sulawesi. Ih, burungnya lompat-lompat tuh ya. Ayah, burungnya lompat-lompat. Ayah, ada kuda-kuda. Udah sana, deketin, berani nggak? Oh. Kalau ini apa? Iya. Halo. Halo. Mau apa? Main di sini. Ini kuda poni deh. Kuda poni. Tuh. Ini kuda poni deh. Tuh. Tuh kuda poni tuh. Hah? Tuh, sini deh. Yuk, jalan lagi yuk. Jalan lagi, sana. Udah sana, nanti cari yuk. Burung. Wah, itu ada monkey. Lihat, Tuh, monyet. onyet. Itu dia di atas onyetnya tuh, lihat itu. Ini itu, hitam tuh. Ini enggak tuh? Nah, sudah. Aku mau kasih makan dia. Ada monyet. Hah? Ada pisang. Ini yuk, turun. Belinya di mana sih? Aku nggak tahu. Nanti tuh. Ya ampun, rame banget. Ini burung merah. Gede. Farmer in the town, the farmer in the town. Hi-ho the dairy-o, the farmer in the town. The farmer takes the wife, the farmer takes the wife. Hi-ho the dairy-o, the farmer takes the wife.
Lompatan. The nurse takes the cow. Hi-ho, the dairy-o, the nurse takes the cow. The cow takes the dog. The cow takes the dog. Hi-ho, the dairy-o, the cow takes the dog. Nah, yang ngumpet. The dog takes the cat. The dog takes the cat. Hi-ho, the dairy-o, the dog takes the cat. The cat takes the mouse. The cat takes the mouse. Hi-ho, the dairy-o, the cat takes the mouse. The mouse takes the cheese. The mouse takes the cheese. Hi-ho, the dairy-o, the mouse takes the cheese. The cheese stands alone. The cheese stands alone. Hi-ho, the dairy-o, the cheese stands alone. Hi-ho, the dairy-o, the cheese stands alone. Ada becak deh. Lihat nggak burung elangnya mana? Lihat nggak Dede? Oh, Dede becak deh, lewat sini ya. Becak. Diam di situ mau foto ya. Baba itu maunya bapak itu bangun. Kita Ini dalamnya ada apa, Dede? Dalamnya ada apa? Kereta deh, Foto Dek. Ada kereta deh. kereta lewat. Hah? kosong. Yang biru kosong. Ini sudah apa di mana ini lihatnya? Mas ada kereta. Dede Dek. Yang biru kosong nggak ada orang. Ya. Udah cari klise yuk. Apa ini, Dede? Celarang.
berang-berang. Berang-berang kok. Setia pun. Hah? Mana? Ada saja tuh, pelan-pelan. Ah, gitu. Bagus. Yuk. Enggak. Ada kuda, ada rusa, ada bebek. Yuk. Mari. Mari. Nah. Oh, ada gajah tuh. Yaudah, yuk. Ayo kasih makan. Sini mas, lewat sini dek, dek. In. Sini dulu, muter sana kali. Hah? Kasih teh. Iya sama-sama kayak.
Iya. Ih, pintar bisa ngupas lacinya. Hahaha. Ih.